माने न माने कोई न माने, बात ये हमने मानी है। दिल की रजा से बारिश अब तक नचती पानी पानी है, अजमत शाहिदी पे हुआ है। थोड़ा सा जरा माहौल बनाइए, समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें, वरना मैं फिर ऐसी नीयत बांधूंगा कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि नीयत बांध लें? जरा कहें या रसूल अल्लाह। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। अगर समझते हो तभी बोले। मैं बंगला नहीं बोल रहा हूँ, मलयालम नहीं बोल रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है और जिस मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया है, मालिक कौनैन सैयदा आमिना के सदक़े में उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफ़रान की बारिशें फरमाएं, उन्हें करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाएं। बहुत दूर दराज से आप चल करके आए हैं, जो जहाँ से आया चल करके अल्लाह उसके सफ़र में बरकतें अता फरमाए और उसको खैरियत से उसकी मंजिल तक पहुँचाए। बस सुने, लफ्ज़ माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर ये मुंह में आता है ना तो यकीन जाने कितनी भी कड़वाहट होती है ना, इस लफ्ज़ माँ से मिठास में बदल जाया करती है। सुभान अल्लाह, बेशक मिठास में बदल जाया करती है। मुझे नहीं मालूम कि आप में कौन माँ से कितना प्यार करता है, और हाथ भी नहीं उठवाऊंगा, अक्सर झूठे हाथ सिलसिलों में उठा करते हैं, क्योंकि देखते ना इतना बड़ा मजमा, अगर मैंने हाथ नहीं उठाया ना, मौलवी कह रहा है माँ से कितना प्यार करता है, अगर हाथ ना उठाया तो लोग कहेंगे बताओ ये माँ से प्यार नहीं करता, तो वो झूठा हाथ उठा देते हैं। हाथ नहीं उठवाना है, आप अपने गिरबान में झांके, बात मेरी सुने। हम मिजाज है हमारा, अहमदुल फत्ता भाई बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं साहब माँ की शान में कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों साहब कहते हैं, जब से माँ गई है बड़ी याद आ रही है। माँ के जाने के बाद हमने माँ की शान के शेर सुने। कोई कहता कि अब्बा की शान में कुछ बयान करें, क्योंकि अब्बा बहुत याद आते हैं। वो भाई मरने के बाद इनकी याद आई है। कभी जीते जी पूछा होता हजरत जी कभी हमें बताओ माँ की शान क्या है। माँ जिंदा है, उसकी खिदमत करके जन्नत में जाना चाहते हैं। कभी उसके साहब से आके पूछा होता हजरत आप बताइए बाप की शान क्या है। बाप मौजूद है, हम उसकी खिदमत करके जन्नत में जाना चाहते हैं। ताज्जुब भी होता, तकलीफ भी होती है जब माँ की अजमत बयान करो, माँ कब्र में लेटी होती है या घर में बिस्तर पे लेटी होती है, बेटा गड्डियाँ लेके उड़ाना शुरू कर देता। क्या दिखाना चाहते हो कि साहब हम माँ से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते। मर्जी है तुम्हारी, नातखा पे लुटाओ, खतीबों पे लुटाओ, ताली पे लुटाओ, नाजिम पे लुटाओ, जिस पे चाहो पैसा खर्च करो, अच्छी बात है। लेकिन बता, जितना पैसा आप हमें दे रहे हो उतना पैसा कभी माँ को भी दिया है? जितना पैसा तुमने बाप की शान सुन के एक शायर पे लुटाया, क्या कभी उतना पैसा बाप को दिया है? सोचे और अपने गिरबान में झांके। ये याद रखें, रिश्ता इतना अजीम है, खुदा की कसम इस रिश्ते का प्यार उतना ही प्यारा है, इतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानियत की तारीख है। हाँ, माँ बाप को औलाद से प्यार कब से है? जब से इंसानियत है तब से प्यार है। कभी सोचें और गौर करें, अगर इस रिश्ते में सच्चाई ना होती, हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाते। आज एक बेटा खड़े होकर कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं, शर्म नहीं आती, तेरे मुंह पे फालिज नहीं गिरता? कितनी आसानी से बाप को चैलेंज करता, मेरे बाप को प्यार नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं तेरे बाप को प्यार? कहता मुझे 6 बीसे दिए, मेरे भाई को 7 बीसे नाप दी। मुझे मकान में वो कमरा दिया है जो पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया। तो शर्म नहीं आई? तूने 1 बीसे जमीन की खातिर बाप की मोहब्बत के सौदे कर दिए। एक पुराना कमरा तुझे क्या मिल गया? तूने बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उस पर ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, अगर बाप ने उंगली न थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं हो सकता। ये तेरी औकात है। अगर बाप ने तुझे मुंह के लुकमे न खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया? तूने अपने बाप से 70 मरतबा पूछा था, अब्बा ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था, बेटे ये वो है। बाप एक एक जुमले को दोहराता रहा,
तेरी जबान हकलाती रही, तू अटकता रहा, ना बोला। बाप ने कई कई मर्तबा एक जुमले को दोहराया। सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा, बेटे कह अल्लाह। तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। चौथा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा ताकि तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आ जाए। 7 दिन के बाद आया। जब तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा बाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था, कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे बेटे ने जबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है। मुझे हैरत होती है, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज बोलता है बाप तो तू कहता है जबान को ताला लगा, तेरी जबान अच्छी नहीं लगती। और मुझे हैरत होती है, तू कहता जन्नत में जाऊंगा और कौसर भी पीऊंगा, और तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी, उसका बाप भी राजी होगा। मुफ्ती अम्मा साहब किबला। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे बाप भी राजी होगा, माँ भी राजी होगी। मिंबर जिम्मेदार मिंबर है और जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ की बात कह रहा हूँ, सुनना। मेरी बात कड़वी हो तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार दो, अगर बात गलत हो तो, और सही है ना फिर बर्दाश्त करना। पीर कहता है 40 जुम्मेरात आके चराग जला, तो 46 जुम्मेरात चक्कर लगाता है बेटा। कितने? 40। पीर ने कहा था 40 आना है, तो ये 6 अपनी तरफ से करता है। और बाप कहता 15 दिन में एक बार फोन करना है। तुम परदेश जाके कितनी बार बाप को फोन करते हो? है कभी ख्याल? फिर फोन करके कहते मौलवी घर में बरकत नहीं है। मैंने कहा बरकत सिर्फ घर की नहीं, तेरी उम्र की भी ले ली जाएगी अगर तूने बाप का दिल दुखाया, अगर तूने माँ का दिल दुखाया। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। हाँ, अगर पीर कह देता लो ये तुम्हें सुबह शाम पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, तो तस्वीर लिए बैठा 1000 दानों की कि मेरे पीर ने कहा है, खुदा की कसम 1000 दानों की तस्वीर भले न पढ़, 5 मिनट सुबह को माँ बाप को दे, 5 मिनट शाम को माँ बाप को दे, उनके कदमों में बैठ उनके चेहरे को प्यार से देखा कर। जिस दिन वो पूछे बेटे कुछ चाहिए, खुश हो के अगर वो कहे ना कुछ चाहिए, तो उस दिन जो चाहे मांग लेना, जो चाहे मांग लेना। दावे के साथ कह रहा हूँ, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता, माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं वो तुझे सब सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सब कुछ माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं दे सकती है। कभी हमने सोचा माँ बाप को, वो यार ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, आज है इनकी इज्जत कर लो। मैं अक्सर कहता हूँ दुआएं किया करो, अल्लाह कभी माँ बाप का जनाजा ना दिखाए। हाँ, मौत सबको आनी है, मरना है, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप को सलामत रखना। वरना नहीं जानते वो लोग जिन्होंने माँ बाप को नहीं खोया है, जब माँ चली जाती है ना, फिर आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता। जब बाप चला जाता है तो कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन ना अमीर हमजा आए बाहर से और दस्तरखान पे बैठे, खातिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? खातिमा कहने लगी, लगता है कुरैश के बहादुरों की बहादुरी को जंग लग गया। का क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने ज़रा बात। आप कहने लगे क्या हुआ? का सुना है अबू जहल ने उन्हें पत्थर मारा है। जब इतना सुना ना, आपने लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना,
اور چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا فلاں مقام پہ ملے گا۔ آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پہنچے جہاں پہ اس کا پتہ ملا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد تلوار کے دستے سے ابو جہل کے سر پہ وار کیا، جس سے سر پھٹا، خون بہا۔ پھر اس کے بعد کہا لوگوں میرے بھتیجے کو دیکھا ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہاں حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جب آئے نا حرم شریف میں آپ، میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سرکار کی آنکھ میں آنسو ہیں، سجدے میں سر کر روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے آ کے آواز دی بھتیجے ذرا سر تو اٹھاؤ۔ میرے حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی بھتیجے سر اٹھائیے۔ میرے حضور نے پھر سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کندھے پہ حضور کے ہاتھ رکھا، پھر حضور کو سہارا دے کے جب اٹھایا۔ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا ہے جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، میرے سرکار کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جس جگہ پہ سجدے میں پیشانی رکھی تھی وہ جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ میرے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا۔ چچا نے کہا تھا بھتیجے آنسو پوچھ لیجئے، میں آپ کا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اور مورخین لکھتے ہیں جیسی چچا نے یوں بازو پھیلائے، فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا، ہاتھ پھیلائے آگے بڑھائے، مصطفیٰ کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں سرکار نے اپنے چچا کے بازوؤں کو ہاتھ سے یوں ہٹایا اور فرمایا چچا آج میرا کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف پتھر پھینک دیتا، اگر میری ماں آمینہ ہوتی تو میں درگاہ حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار اگر ماں باپ ہے تو عزت کر لو، اگر یہ ہے تو قدر کر لو، اگر یہ چلے گئے تو کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا۔ آج یہ ہے تو نصیب والے ہو، ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ زندگی دیکھو ہماری کہاں گزر رہی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کرو ان کی، قدر کرو ان کی، اگر یہ چلے گئے تو تمہارا میسر نہیں۔ پوچھو نا حاجی صاحب کے بچوں سے جس دن سے ماں گئی ہے زندگی کیسی لگتی ہے؟ ابھی 40 دن گزرے ہیں، خدا کی قسم ماں کا احساس معلوم ہے کب ہوگا؟ جب عید کا دن آئے گا، نئے کپڑے بدن پہ ہوں گے، دنیا مبارکبادیاں دینے آئے گی اور بیٹے گھر میں قدم رکھیں گے، دنیا کی خوشیاں ہوں گی، ماں کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا آج کیا چیز نہیں ہے، آج کیا چیز نہیں ہے۔ اس دن احساس ہوگا آج ہمارے پاس کون سی دولت کی کمی ہے۔ ہاں آج ماں باپ ہے تو ہمیں قدر نہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں۔ خدا کی قسم ماں ہوتی کیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو زندگی لٹا کے بیٹوں کو زندگی بخشتی ہے۔ میں علامہ نوشاد صاحب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے ماں کے لیے انگلی کٹوائی ہو؟ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ماں کے لیے انگلی کٹائی ہو۔ لیکن جانتے ہو ماں اولاد کے لیے اپنا پیٹ کٹوا دیتی ہے، پیٹ کٹوا دیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کھیل ہے یہ کوئی؟ بچے کی ولادت کا وقت ہو، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا نہیں بچہ خطرے میں ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، تو کبھی ماں نے یہ کہا بچہ بچے نہ بچے میں اپنا پیٹ نہیں کٹوا سکتی؟ کبھی نہیں۔ اور کبھی پوچھو ان سے جو اس منزل سے گزرے ہیں، ڈاکٹر جب کاغذ پیش کر کے کہتا ہے نا سائن چاہیے اس پہ، کس کا؟ کہ جس کا آپریشن ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے مر گئی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک لائن ایسی ہے جو خدا کی قسم جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم زندہ ہی بچ سکو، لیکن ماں بنا سوچے سمجھے اپنا انگوٹھا دیتی ہے کہ میں بچوں نہ بچوں میرے بچے کو زندگی مل جانی چاہیے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ اور پوچھو ان لوگوں سے جب عورت کا پیٹ کٹتا ہے تو پیٹ کے اندر 7 کھالیں ہوتی ہیں، پوری زندگی پیٹ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا خدا نے بنایا ہے۔ 7 کھالیں جب کٹ جاتی ہیں پوری زندگی کے لیے اولاد مجبور، ماں مجبور ہو جاتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتی ہے، محنت نہیں کر سکتی ہے، محنت کریں گی تو ہانپ جاتی ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی پریشانیوں کا سامنا ماں کو کرنا پڑتا ہے، 1000 مصیبتوں کے بعد بھی ماں اولاد کو جنم دیتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، جس اولاد کو اتنی مصیبت کے ساتھ جنم دیا، اتنی پریشانیوں کے بعد جس اولاد کو ماں جنم دیتی ہے، زندگی موت کا سامنا کرنے کے بعد جس اولاد کو ماں دنیا میں لے کر کے آتی ہے، کل جب یہی اولاد ماں کو دھکے
दे के घर से निकालती होगी, तब माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। जब माँ के आगे से खाना उठाया जाता होगा तो उस वक्त माँ के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। जब माँ को ठंडे और गर्म खाने के ताने दिए जाते होंगे तब माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। कहने को तो सब कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूँ, हर एक का दावा होगा मुझे माँ से मोहब्बत है, मगर मुझे बता तो सकी क्या तुझे माँ से उतना ही प्यार है जितना मेरे नबी ने अपनी माँ से प्यार किया है। क्या तुझे अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मेरे नबी ने अपनी माँ से की है। कहने को सब कहते हो कि हुजूर से हौज़े कौसर के जाम लेने हैं, हौज़े कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे। और मुझे बता तो सकी जिस माँ ने पेट काट के तुझे जन्म दिया, जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाले मुस्तफा का कैसे हो सकता है। मुझे भी तो समझाया जाए। और माँ से प्यार किया करो साहिब, माँ बड़ी असीम शय होती है। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते जाइए, हुजूर की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। दुनिया की नेमतें हुजूर के कदमों में थी। अगर हुजूर चाहते तो जन्नत के दस्तरखान उतार दिए जाते, हुजूर चाहते तो खिदमत के लिए फरिश्ते आ जाते, हुजूर चाहते तो हुराने जन्नत आ जाती। कोई कमी मेरे हुजूर की जिंदगी में रही नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या क्या मेरे मुस्तफा को खुदा ने न दिया। और 2000 से ज्यादा लक़ब तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने दिए हैं। मुझे पता तो सही कौन सी कमी मुस्तफा की जिंदगी में थी। लेकिन एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते हैं और हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधा हुआ है, सर हुजूर का घुटनों पर है, हिचकी भर के मुस्तफा रोए हैं। जैसी हुजूर की हिचकी की आवाज सहाबा के कान में गई है, सहाबा तोड़ के हुजूर की खिदमत में आए। का बीगम भी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह किस चीज की तकलीफ है। अगर किसी ने आंख उठाई है तो आंखें निकाल देंगे, हाथ चलाया है तो बाजू काट डालेंगे। आका बच्चे जवान है, सबकी जवानियां कुर्बान कर देंगे। मेरे महबूब बता तो सही किस चीज ने रुलाया है। आका फरमाते सहाबा किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है। का सरकार फिर क्यों रोए है। आका फरमाते आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सकी जिस नबी के कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है, आज वो भी माँ को याद करके रो रहे हैं। फरमाते आज मुझे माँ की याद आ रही है। हाँ जवान, माँ की कदर करो, माँ की इज्जत करो। आज राशि तरक्की कर जाया करते हो तो माँ बाप को पसे पुष्ट डाल देते हो, ये समझते हो कि मेरी मेहनत से मिला है। नहीं नहीं, तेरी मेहनत से तुझे कुछ नहीं मिला करता है। अगर कोई तरक्की मिली है तो माँ बाप की दुआओं से मिली है। अगर बुलंदी पे पहुंचा है तो माँ बाप की दुआओं से पहुंचा है। अगर जरा से बुलंद हो जाते हो तो माँ बाप से नजरें फेर लिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर घर में माँ बाप है परदेश जाया करो तो मुड़ मुड़ के माँ बाप को भी देख लिया करो। 10 बार बीवी को सलाम करते हो, एक बार माँ को भी मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ आज दुनिया ने कितनी तरक्की की है। लोगों ने गाड़ियां बनाई, कहते इसके अंदर एयर बैग लगाया गया है। कौन सा एयर बैग है? अगर एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलेगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। गाड़ी ऊपर से गिरेगी, एयर बैग खुलेगा, जान बच जाएगी। मैंने एयर बैग फटते देखे हैं, लोग मरते देखे हैं। जान के दावे से इबादत के दावे करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने किया है, अगर घर से निकला करो माँ से दुआएं लेके निकला करो। अगर माँ की दुआएं लेके निकलोगे खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला अवामे अहले सुन्नत। ये माँ बाप है, इनकी दुआएं लेकर निकला करो। सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड माँ बाप की दुआएं है, माँ बाप की दुआएं है। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है, अगर बाप तुम्हें 100 रुपए दे और तुम्हें ज़रूरत 500 की हो और बाप 100 देना तो कभी उनसे नाराज ना होना, उनसे नाराज ना होना। तुम नहीं जानते हो तुम्हें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं। अपने खर्चों के गले घोट दो, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दो। जिसमें बाप राजी हुआ करे उसमें तुम राजी हो जाया करो। और याद रखो तुम्हारी मेहनतें तुम्हें कामयाब नहीं करती, माँ बाप की दुआएं तुम्हें कामयाब करती है। हाँ, अगर बाप की औकात नहीं है 500 देने की तो तू 500 का उससे सवाल न कर। अगर हिसाब 100 का उनका है तो जो उन्होंने दिया रख ले। खुदा की कसम मुस्कुरा के सलाम करके आ, 100 रुपए के साथ माँ बाप की दुआएं लेके आ, अल्लाह तेरे 100 रुपए में 5000 की बरकतें अता फरमा देगा। हाँ, घर से निकला करो, तुम भी माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। माँ बाप कितनी अजीम चीज़ है, कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी माँ की याद आई। सहाबा कहते हुजूर आज भी माँ की याद आती है? तो सुने हुजूर का जवाब क्या था। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती मुझे देखती, अगर वो देखती ना कि मुझे दरख्त सलाम करते,
تو میری ماں کتنی خوش ہوتی، اگر وہ پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی۔ ہاں جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے یہ خوشخبری سب سے پہلے کس کو دوں؟ جب سوچے نا تو سب سے پہلے نگاہوں میں ماں کا چہرہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں ماں کو جا کے بتاؤں گا ماں میں نے یہ ایگزام پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے ماں کی طرف بندہ دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، آج درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو بہت خوش ہوتی، آج پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی تو کتنی خوش ہو جاتی، آج میری ماں ہوتی چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی، آج میری ماں ہوتی اور سورج کو پلٹتا دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی۔ حضور فرماتے بس خیال آیا۔ صحابہ فرماتے آقا آج بھی اتنا پیار ماں سے کرتے؟ میرے حضور فرماتے ہاں میرا جی چاہتا ہے۔ سنیں میں ان بیٹوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو 18 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں، 18 سیکنڈ ماں کو نہیں دیتے۔ ہاں ماں باپ بستر پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹا گیم میں لگا رہتا، اماں کہتی بیٹے دوا کھانی ہے پانی لا دے، کہتا ابھی آیا، پھر موبائل میں۔ باپ کہتا بیٹے کھانسی ہو رہی ہے مجھے دوا اٹھا دے، بس ابھی آیا۔ ہم موبائل میں ایسے ڈوب گئے، اتنے ڈوبے کہ ماں باپ کے آواز تک کا خیال ہمیں نہیں۔ سوچیں ماں باپ آواز دیتے، اور کتنے گھروں کی کہانیاں یہ ہے کہ ہم بیویوں کے دوپٹے سے ایسے لپٹ کے سوئے، پوری رات ماں آواز دیتی رہی، ہمیں ایک آواز کانوں تک ہمارے نہیں آئی۔ یہ زندگی ہے ہماری۔ اس کے بعد کہتے ہیں کوئی ایسا مولوی مل جائے جو مجھے جنتی بنا جائے۔ جنت مولوی کے باپ کی ہے، جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ دیں گے، اور مصطفیٰ اسے دیں گے جسے ماں باپ کہیں گے۔ سنیں میری بات، جنت حضور دیں گے، اگر نافرمانی ماں باپ کی ہے نا تو پھر کسی کے قدموں میں زندگی گزار۔ اللہ جب تک باپ کے ایک آنسو کی قیمت نہیں لے لے گا اس وقت تجھے جنت تو کیا جنت کی مہک تک نہیں دی جائے۔ پڑے رہتے بستر پہ، ہم آواز دیتی بیٹے پانی چاہیے، ماں اللہ اکبر رات بھر آواز دیتی رہی، لیکن کوئی بیٹا پانی کے لیے نہیں اٹھتا۔ پیاس شدت کی تھی، ماں بستر سے اٹھتی، جب پیر لڑکھڑائے گر گئی۔ کتنی بار مائیں اسی حالت میں دم توڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کی قدر کیا۔ اب میرے حضور کا جواب سنو۔ آقا فرماتے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور وہ اس سامنے والے حجرے میں ہوتی۔ آقا فرماتے میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا۔ آقا فرماتے اتنے میں پردہ ہٹتا اور اندر سے آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن جا۔ اللہ اکبر، لفظ بیٹا کہتے کہتے نبوت کی آنکھیں چھلک آئی ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح آج اگر ماں باپ نہیں رہے تو تجھے بیٹا کون کہہ کے پکارے گا؟ تیرے کان ترس جائیں گے، کوئی تجھے بیٹا کہنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ ہے جو بیٹا کہا کرتے ہیں تو کلیجے ٹھنڈے ہو جایا کرتے ہیں۔ پوچھو ان علماء کرام سے، پوچھو احمد الفتاح سے، پوچھو ان علماء سے، بڑے بڑے اشتہاروں میں بڑے بڑے لقب لگائے جاتے ہیں، کوئی علامہ کہتا ہے، فہامہ کہتا ہے، اتنے بڑے بڑے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم کلیجہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے جتنا ٹھنڈا کلیجہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں یا باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں، جب بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں، جتنا سکون اس وقت ملتا ہے اشتہارات کے القابات سے اتنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے لفظ بیٹا میں وہ تاثیر رکھی ہے، اگر بیٹا کتنا بھی تھک کے آ جائے اور ماں بیٹا کہہ دیتی ہے تو ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں آمینہ ہوتی، مجھے آواز دے کے کہتی بیٹا محمد میری بات سن جا۔ مصطفیٰ فرماتے